बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। ये खबरें तो आप अक्सर सुन ही रहे थे कि इमरान खान साहब की अचानक जेल में तबीयत ख़राब हो गई है। लेकिन ये खबर जब सामने आई तो मैंने आपने सबने एक सनसनी फैलती हुई देखी। और ये खबर ये है कि इमरान खान साहब को जेल में दिए गए खाने से उल्टियाँ होना शुरू हो गई हैं। तो ये खान साहब के चाहने वालों के लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनके कारकुनान के लिए, उनके पार्टी रहनुमाओं के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं है कि जिस अंदाज से वो इस वक्त जेल में है। और हमारे सामने ये भी खबरें आई थी जो जमाइमा ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि खान साहब का जो कुक है वो भी उनसे लिया गया है। और उसके बाद दावा तो यही किया गया है ना कि इमरान खान साहब को बी क्लास की तमाम तर सहूलियात मिलती हैं, लेकिन खान साहब को बी क्लास की तमाम तर सहूलियात नहीं मिलती, ये जमाइमा ने कहा था। और उसके बाद मुख्तलिफ लोगों ने इसको रिपोर्ट भी किया। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। बहरहाल उनकी तबीयत ख़राब हो गई है, लेकिन जेल इंतज़ामिया ने किसी को मुत्तला नहीं किया है, ये अलीमा खान साहिबा बता रही हैं। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। अब जो उल्टियाँ हुई हैं, खान साहब का मेन्यू मैंने आपने देखा और ये बताया गया जेल इंतज़ामिया की जानिब से एक ऐसे वक़्त में जब ये जो तरमीम की बातें भी हो रही थीं और इमरान खान साहब से मुलाकात करने वाले जो मुलाकाती बाहर आए थे, और उस मौके पर जो इमरान खान साहब से बात हुई थी, उसके बाद उनका मेन्यू सामने आया। उससे पहले भी आ चुका है, लेकिन ये एक पाबंदियाँ थीं इमरान खान साहब पर मुलाकात करने पर, और उनको एक मुबैना तौर पर साइडलाइन कर दिया गया था। खान साहब को इजाज़त भी नहीं हुआ करती थी, ये बताया गया है मुबैना तौर पर। और उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें, यानी मुलाकात पर पाबंदी का होना, एक्सरसाइज़ न करना, बाहर वॉक न करना, जहाँ एक हिस्सा है जेल का जहाँ इमरान खान साहब के लिए वॉकिंग के तौर पर वो जगह बनाई गई है। बहरहाल ये बताया गया है अडियाला जेल में इमरान खान की बहन अलीमा खान, उज़्मा खान, बैरिस्टर अली ज़फ़र और बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने इमरान खान साहब से मुलाकात की है। ये जो चारों रहनुमा हैं जो खान साहब से मिलकर आए, मुलाकात के बाद जो गुफ्तगू की है, मरकज़ी गुफ्तगू जिसमें ये तमाम तर चीज़ें बताई गई हैं, वो अलीमा खान ने बताई हैं। और अलीमा खान की अब से कोई 1-2 रोज़ पहले ज़मानत, और उससे पहले बुशरा बीबी की ज़मानत। कुछ लोग इसको डील से जोड़ रहे थे, लेकिन अगर डील होती तो क्या ये वाली बातें सामने आती कि खान साहब की जो तबीयत है वो ख़राब है, उनको जेल के खाने से उल्टियाँ हो गई हैं। तो अब देखें, लेकिन अभी ये जज करने के लिए, इसका फ़ैसला करने के लिए बहुत कम कंटेंट है, ज़ाहिर है। अब चीज़ों ने आना है और चीज़ों ने बाकायदा तौर पर आपके सामने एक नया रिफ्लेक्शन है वो भी पेश करना है। बहरहाल अलीमा खान ये भी बताती हैं कि इमरान खान के सेल की बिजली काटी गई। ये जमाइमा खान ने भी बताया, जमाइमा गोल्डस्मिथ ने बताया। उनका अखबार, टीवी सब बंद कर दिया गया था। ये शायद इसलिए किया गया, जो मेरा यानी एक आइडिया है, जो मुझे लगता है कि क्यों किया गया होगा। ये 26वीं आईनी तरमीम, उन्होंने कहा कि साहब अगर खान साहब होंगे तो वो किसी से मुलाकात अगर वो कर लेते हैं तो उनको चीज़ों का इल्म ही ना हो, ताकि बस ये काम चलता रहे। बहरहाल 3 हफ्ते बाद उन्हें वर्जिश के लिए साइकिल दी गई है। ये 3 हफ्ते क्यों? ये एक ऐसा पीरियड है कि जिसमें आपको अंदाज़ा है कि खान साहब वैसे तो ज़ाहिर है एक्सरसाइज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन खान साहब को दूर रखना था चीज़ों से कि किसी तौर पर ये हमारी बातों में आ जाएँ और डील कर लें। लेकिन अब तक ये चीज़ कामयाब होती हुई, या स्ट्रेटजी ये कामयाब होती हुई नज़र नहीं आ रही। बहरहाल अलीमा खान ये बताती हैं कि किसी को भी इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा था। इस दौरान उन्हें जेल में न जाने खाने में क्या दिया गया जिसे खाने से इमरान खान को उल्टियाँ हो गई हैं। ये उनको भी नहीं पता कि इमरान खान को ऐसा क्या दिया गया है कि जिससे उनकी उल्टियाँ हो गई हैं। उनकी तबीयत ख़राब हुई, लेकिन जेल इंतज़ामिया ने हमारी फैमिली, वकला या किसी को भी मुतल्ला नहीं किया। ये सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए थी। या तो फिर ये बताया जाना था कि साहब इमरान खान साहब की तबीयत ख़राब होने के बाद उनको फ़लाँ डॉक्टर के पास ले जाया गया, या फिर फ़लाँ डॉक्टर उनके जेल सेल में आए और उसके बाद ये तमाम चीज़ें हुई, उनका चेकअप वग़ैरह हुआ। तो उल्टियाँ ऐसे तो नहीं हो जाती ना, कुछ ऐसी चीज़ आप खा लेते हैं तो उसके बाद होती हैं। बहरहाल रावलपिंडी के अडियाला जेल में कैद इमरान खान के सेल की बिजली मुअत्तली और सहूलियात वापसी से मुताल्लिक़ खबरें गुज़श्ता कई रोज़ से सरगर्म थीं।
اور آپ دیکھیں کہ جس انداز سے جو یہ سب کچھ خبریں ایسے آئیں کہ جمائمہ نے یہ تمام تر چیزیں بتائی تھیں کہ خان صاحب کے جیل کی جو جیل سیل کی لائٹس ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے، اور ان کے ساتھ جو اس وقت سلوک کیا جا رہا ہے وہ کسی صورت بھی جمہوری نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں جو چیزیں بتائی تھیں ایک مرتبہ پھر میں آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں، وہ گزشتہ دنوں کی چیزیں ہیں۔ جمائمہ یہ لکھتی ہیں کہ گزشتہ چند ہفتوں سے میرے بیٹوں کے والد عمران خان کے جیل میں علاج کے حوالے سے سنگین اور تشویشناک صورتحال سامنے آئی ہے۔ پاکستانی حکام کی جانب سے عمران خان کے اہل خانہ اور وکلاء کو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے، یہ جمائمہ گولڈ سمتھ نے لکھا باقاعدہ۔ وہ یہ بھی کہتی ہیں، یعنی ایک کانٹیکسٹ ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ جمائمہ نے لکھا اور اس کے بعد ان چیزوں کی باقاعدہ تصدیق بھی ہونا شروع ہو گئی ہے۔ عمران خان سے متعلق تمام عدالتی سماعتیں بھی ملتوی کر دی گئی ہیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب یہ 26ویں آئینی ترمیم کی گونج تھی، ان سے ملنے پر پابندی کے علاوہ عدالتی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان کے بیٹوں سلیمان اور قاسم خان کو ہفتہ وار فون کالز پر بھی 10 ستمبر سے پابندی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یعنی ان کی بیٹوں سے بھی بات نہیں ہو رہی تھی ان دنوں، اب پتہ نہیں کیا اسٹیٹس ہے، لیکن عمران خان صاحب کی ملاقاتیں تو آ گئی ہیں کسی حد تک معمول پر، لیکن خان صاحب کی اب بیٹوں سے کب بات ہوتی ہے یہ بھی آئے گا سامنے۔ بہرحال جمائمہ نے یہ بھی لکھا تھا، ہمیں اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ حکام نے اب عمران خان کے سیل کی لائٹس اور بجلی بھی بند کر دی ہے۔ یہ باقاعدہ عمران خان صاحب نے اپنے وکلاء کو بتایا تھا، اور سلمان اکرم راجہ ہوئے یا پھر بیرسٹر گوہر ہوئے، انہوں نے باہر آ کر جب یہ ترمیم کے لیے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے گئے تھے اور مذاکرات ہو رہے تھے حکومت کے اور اپوزیشن کے، تب بیرسٹر گوہر صاحب نے باتیں بتائی تھیں، اور انہیں اب کسی بھی وقت اپنے جیل سیل سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے۔ اب اور چیزیں بھی آپ دیکھیں کہ اپنی پوسٹ میں جمائمہ نے دعویٰ کیا تھا کہ جیل کے باورچی کو بھی چھٹی پر بھیج دیا گیا ہے۔ اب یہ لنک یہاں جڑتا ہے کہ ہم نے آپ کو بتایا نا کہ عمران خان صاحب کو الٹیاں وامٹ کر رہے ہیں خان صاحب۔ وجہ یہ کہ مبینہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب کا جو کوک تھا اس کو بھیج دیا گیا تھا چھٹی پر، اور خان صاحب جو عام قیدیوں کے ساتھ جو کھانا ہوتا ہے وہ کھا رہے تھے، اور ظاہر ہے لیکن کیا عام جو کھانا ہے قیدیوں کا اس میں کوئی معیوب بات ہے؟ اس کو نہیں کھانا چاہیے، بالکل کھانا چاہیے، لیکن پھر جو حکومت دعوے کر رہی ہے نا کہ بی کلاس کی سہولیات عمران خان صاحب کو دی گئی ہیں، تو پھر ان دعووں کا جو پول ہے وہ کھل جاتا ہے۔ بہرحال خان صاحب قید تنہائی میں اس وقت ہیں، لیکن یہ تمام تر چیزیں ہیں ان کی صحت سے متعلق بھی سامنے آ رہی ہیں۔ اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔